Por esta mañana voy a predicar y se llama Iglesia llena del Espíritu Santo. This morning's message is titled Spirit-Filled Church. Pero vamos a orar antes de entrar en la predicación, amén. Pray before we start. Padre, te damos gracias, te damos a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza. Espíritu Santo, tú ya estás en este lugar. Usa mis labios, usa Nidia, Padre, que toda la traducción, todo sea perfecto ante ti, Señor. Venimos buscando tu rostro, Señor. Y venimos, Señor, por esa palabra fresca, Señor, que tú tienes para nuestras vidas esta mañana, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer, Espíritu Santo. Tú ya me mostraste lo que vas a hacer y te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, por la gente, Señor, que va a ser transformada por tu palabra, Señor. Porque nadie, Señor, se va a ir de este lugar igual como entró, Señor. Sino vamos a irnos, Señor, transformados y equipados para tu gloria. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a empezar entonces con esta predicación. Amén. Let's go ahead and start with today's message. Amén. Saben, cuando estudiamos la Biblia, When we study the Bible, y hoy voy a hablarles lo que viene siendo el Espíritu Santo, and I'm going to go ahead and share with you in regards to the Holy Spirit, lo necesario que es tener el Espíritu Santo como creyentes y hijos de Dios y hijas de Dios. how necessary it is for us to carry the Holy Spirit as sons and daughters of Christ. Si vimos la vida de Pablo, If we look at Paul's life, él siempre fue a cada lugar he always went to every place para ser discípulos. to make disciples. Y así como Pablo instruyó y para ser discípulos cada vez, And just as Paul went ahead and discipled those that he came across with, esta iglesia ha sido llamada para ser discípulos. this church has been called to make disciples. Ustedes no fueron llamados para venir y sentarte y llenarte, You all weren't called to just come and sit and be filled, engordarte con la palabra to get fattened with the word y nunca hacer nada. and not do anything. Tú fuiste llamado para hacer la voluntad de Dios. You were called to do God's will. Y más que nunca, la palabra de Dios dice And more than ever, God's word says que esta tierra tiembla y gime para que los hijos de Dios sean revelados. God's earth cries out, this land cries out for God's people to rise up. Y es tiempo que nosotros como hombres y mujeres de Dios And it's time for us as sons and daughters of Christ, háganos la voluntad de Dios. for us to do God's will. Que háganos el reino de Dios que caiga sobre esta tierra. That we would have God's kingdom fall here on this land. Porque no podemos llegar delante del Padre Because we can't go before the Lord. y Él nos enseñe todo lo que pudimos hacer. And He shows us everything that we could have done. Y por temor, But for fear, por miedo, por cualquier otra cosa, for whatever reason, no hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos en esta tierra. we didn't do what God wanted us to do while we were here on this earth. So, una cosa de este 2027. So one thing for Digo, 2026, Sorry, ya me estoy adelantando un año más. prophesy. Es que para lo que viene este año va a estar tan rápido y lo que va a hacer Dios. What's coming to 2026 is so accelerated for God Que no nos imaginamos lo que Dios va a hacer. that we can't even imagine what God is going to do this year. Dios nos está preparando para usar a todos los que estamos aquí. God is preparing every single one of you to be used. So, no importa cómo haya empezado este año. So it doesn't matter how this year may have started for you. Tienes que reflexionar en tu vida You need to reflect upon your y life. decir, ¿estoy empezando el año como terminé el año? Am I starting this year like I ended last year? ¿O estoy haciendo cosas diferentes para poder hacer la voluntad de Dios? Or am I doing things differently to walk according to God's will? Sabes, yo hace 9 años, Let me share with you, 9 years ago, yo nací en un hogar donde éramos cristianos, I was born into a house where we were all Christians. pero hace 9 años tomé la decisión y dije, finalmente Señor, te entrego mi vida. But 9 years ago, I made the decision to fully give my life to the Lord. Porque muchos años decía, voy a hacer lo que siendo mi New Year's resolution. For many years, I would go ahead and have a New Year's Y resolution. decía, voy a orar más, voy a leer la Biblia más. I would say I'll pray more, I'll read the Word more, Y nunca llegaba.
But that never came to pass. Empezábamos bien un mes, 2 meses y como se fue viendo, se va uno enfriando más y más. I would do well 1 month, 2 months, but then all of a sudden I would grow cold. Pero hace 9 años yo tomé la decisión y dije, Señor, suficiente. But 9 years ago, I made the decision that this was enough. Dije, no voy a solo decir que voy a leer tu Biblia, voy a leerla todos los días de mi vida. I'm not just going to say I'm going to read your word every day. I'm actually going to read your word every day. Y así con esto quiero instruirlos a todos y motivarlos. And with this, I want to go ahead and motivate you and encourage you Que digan, este año voy a seguir a Dios como nunca lo he seguido. that you will say this year that I'm going to seek the Lord more than ever, Porque no fuiste creado en esta tierra because you were not created here on this earth para vivir to live y pagar biles toda tu vida. and pay bills the rest of your life. No, tú fuiste creado para el reino de Dios. You were born for the kingdom of God. Y como heredores del cielo, And like heirs of God's kingdom, no podemos hacer las cosas como las hace el mundo. we cannot do things like the world does them. Tenemos que hacer las cosas como Dios indica. We have to do things the way the Lord instructs us. Porque cuánta gente no hay que vive, paga biles toda la vida y nunca hace nada. How many people out there in the world live their lives paying bills all their lives and they accomplish nothing? Algo tiene que cambiar. Something needs to change. Algo tiene que cambiar en el cuerpo de Cristo. Something needs to change in the body of ¿Sabes? Christ. Porque una cosa que el pueblo de Cristo se le ha olvidado One thing that the body of Christ has forgotten es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Se nos ha olvidado movernos en el Espíritu Santo. We have forgotten how to move in the Holy Spirit. Y más que nunca en estos tiempos And more than ever in these days, tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo. we must have communion with the Holy Spirit. En una era de AI, And during a period of AI, de inteligencia artificial, of artificial intelligence, si ven los videos más y más está yendo difícil qué es verdad y qué no es verdad. as you see more videos today, it's hard to determine what is real and what is AI. Y no sé si sabían, pero la canción número 1 de worship ahorita está creada por AI. And if you didn't know, the #1 worship song is actually created by AI. Eso debe de hablarle al pueblo de Cristo. That should be speaking to the house of God. Porque si no podemos distinguir entre un adorador verdadero y inteligencia artificial, estamos en problemas. Because as a body of Christ, if we can't distinguish between an actual, true, real person and AI, then we are in trouble. Y lo triste que muchos artistas cristianos están enojados. And sadly, a lot of Christian worshipers are upset. Y debes de decir, vamos a meternos más en espíritu para que se vea la diferencia. And instead of saying we're going to go deeper into the Holy Spirit so that they can see the difference, Se quejan que la inteligencia artificial tiene el número 1 lugar. they complain that the AI it has the best #1 song in the world. Algo está mal en el cuerpo de Cristo. Something's wrong with the body of Christ. Algo tiene que cambiar en el cuerpo de Cristo. Something has to change in the body of Christ. Porque el cuerpo de Cristo por muchos años ha caminado sin Dios. Because for many years the body of Christ has walked without God. Sabemos una forma de Dios, pero no conocemos al Dios. We know a form of God, but we don't know Him. Es por eso que hay tantas doctrinas y tantas religiones y doctrinas de demonios. That's why there's so many doctrines and religions and doctrines of demons. Donde la gente dice, es que si Dios o quizás es que la Biblia no está bien, no dice, le podemos agregar, le podemos quitar. There's people that say, oh, perhaps the Bible needs to be revised, we need to add to it. Cuando la Biblia dice, maldito aquel que le agregue y le quite su palabra. But the word says, cursed is the man that adds or subtracts from the word. Pero si no leemos su palabra, But if we do not read His word, ¿cómo vamos a saber qué es lo que dice y no dice Dios? how are we going to discern what is being said in the word and what Y is not? sabes, ahorita se está levantando pastores And today we have many pastors that are rising up. que a lo mejor no tenemos las mejores palabras, no hablamos lo mejor. And maybe we don't have the best words, we're not eloquent in speech. Pero como dijo Pablo, vengo con una demostración del poder del Dios viviente. Like Paul said, I come to you
with the demonstration of the Holy Spirit. donde tú vas a ver y saber que ese hombre es de Dios, Where you will be able to see that that man is from God. esa mujer es de Dios. That woman is from God. Porque desde este púlpito puedo decirte que hemos tomado la decisión de vivir una vida de santidad. Because I can say that here, those that are on the altar, we have made a decision to live in consecration and a holy Es life. por eso que no hemos tenido un grupo de alabanza por 3 años. That's why we have not had a worship team for 3 years. Pero ya después de este tiempo Dios va a abrir ese grupo de alabanza. But this year, God will go ahead and bring together the worshipers. Porque hemos estado preparando levitas y no nomás aquellos que adoran. Because we have been preparing the Levites, not just those that worship. Porque hay muchos que cantan bien bonito, Because there's many that sing well, pero no hay nada detrás de su voz. but there's nothing behind their voice. No hay nada que cambie. There's nothing that changes. So, estudiando el Espíritu Santo, vamos a Hechos 1, 4 al 5. So let's go ahead and turn our Bibles to Acts 1, 4 through 5. Hechos 1, 4 al 5. Acts 1, 4 and 5. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre envíe el regalo que les prometió, tal como les dijo antes. Juan bautiza con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verse 4, while being together and eating with them, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, of which he said, you have heard me speak. For John baptized with water, but you will be baptized and empowered and united with the Holy Spirit not long from now. Qué poderoso que el primer mandamiento que da Jesús, How powerful it is that the first commandment that God gave espera is wait. Espera y recibe el Espíritu Santo. Is wait and receive the Holy Si Spirit. vemos la vida de Jesús, If we reflect on Jesus' life, fue 100% hombre he was 100% man y 100% Dios. and 100% God. Qué increíble que no empezó su ministerio hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo. It's incredible that he did not start his ministry until he was baptized with the Holy Spirit. 30 años él duró antes de poder empezar su ministerio. For 30 years he walked before starting his La ministry. Biblia nos dice un poco de su niñez, que los sacerdotes se maravillaban de la sabiduría que tenía Jesús. The Bible tells us very little about his upbringing, but it does speak that he was in the synagogue and many of the priests were amazed with his wisdom and Pero knowledge. Jesús no empezó su ministerio hasta que fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él. But Jesus did not start his ministry until he was baptized by the Holy Spirit, and the Holy Spirit descended in the form of a dove. Estamos perdiendo algo como gente de Dios. We're losing something as a body of Por Christ. eso es que mucha gente va a evangelizar sin el Espíritu Santo Many people go and evangelize without the Holy Spirit, y no ganan ningún alma. and they don't win a single soul. Al contrario, debes demostrar amor, tan con unos signs diciendo, Dios odia a los gays, a las lesbianas. Instead, you go out there with signs saying that the Lord hates those that are lesbians. Y una cosa es que Dios odia el pecado, pero ama a la humanidad. One thing is that God hates sin, but He loves humankind. Gracias a Dios. Give it to the Lord. Pero lo triste es que el pueblo de Dios nos hemos puesto como jueces But sadly, the body of Christ has taken the place as judges, y no nos vamos guiados por el Espíritu Santo. and we haven't been led by the Holy Spirit. So, si algo podemos aprender es de Jesús. So what we can learn, there's something we can learn from Jesus. No podemos evangelizar, no podemos predicar, no podemos hacer nada al menos que estemos llenos del Espíritu Santo. We can't preach, we can't evangelize, we can't do anything without being filled with the Holy Spirit. Y yo me voy a ser vulnerable. And I'm going to go ahead and be vulnerable with you. Y algo que siempre me dice mi esposa, Something that my wife always tells me. me dice, ¿cómo puede ser que aquí abajo eres muy calmado, pero allá arriba eres una persona totalmente diferente? How is it that here with us you can be very calm, but once you get on the altar, you're a very different person? Y le digo, no soy yo, es el Espíritu Santo. And I tell her, it's not me, it's the Holy Spirit. Porque yo crecí agarrando
yo prefería agarrar un cero cuando se trataba de hablar enfrente de la clase o cualquier participación. No me gustaba tener la luz. When I was in school, I preferred to just get a 0 for public speaking because I did not like to speak in front of people. No me gustaba. I didn't like it. Y saben, cuando era joven, estaba yendo a una célula. And when I was a youth and I was attending a Bible study, Y les digo que no tenía el Espíritu Santo allá. and I didn't have the Holy Spirit at that Y time, dijeron, bueno, pues como ya tienes tiempo viniendo, nos dijeron a mí y a mi hermano Jorge, uno de ustedes tiene que predicar. they told me, well, since you've been coming for quite some time, we're going to go ahead and have you and your brother give a teaching. Y como todo hermano mayor, dijo, hermanito, tú vas a predicar. And as my older brother, he turned to me and said, okay, little brother, you're going to teach. Y dije yo, pues bueno, somos unos 3, 4, pues ay, lo que sea, vámonos, ¿verdad? So I said, well, there's only a couple of us, so okay, let's go for it. Y resulta que ese viernes juntaron a dos células. And it ends up being that Friday, they ended up combining 2 Bible study groups. So llegué allí con mi libreta bien feliz, ya listo para predicar. So I showed up with my notes, ready to go ahead and preach, Y no prediqué. and I didn't preach. Me acuerdo que vi a todos y luego volteé a ver a la hermana que estaba encargada. I saw the large group of people, and I turned to the sister next to me, Y le dije, pastora, no puedo predicar. and I said, Pastor, I can't preach tonight. Y luego me dijo, ¿cómo, mijo? Le digo, no puedo, no voy a poder hablar enfrente de tantos. And she said, oh my goodness, how come, brother? What happened? He said, I can't. So le di mis notas y ella fue la que predicó esa noche, ¿no? So I gave her my notes, and she's the one that taught that night. Y qué diferencia que cuando te bautiza el Espíritu Santo, But what a difference when you're baptized by the Holy Spirit. cuando vas caminando con el Espíritu Santo, When you're walking with the Holy tú Spirit, puedes pararte aquí you can stand up at the altar y saber que no eres tú, and know that it is not you. saber que eres el Espíritu Santo que va a hablar a través de Know ti, that it is the Holy Spirit speaking through que you. aunque te pongas nervioso, Even if you get a little nervous, y la verdad todavía me pongo nervioso, and I'll be honest, I still get nervous till this day. pero cuando llego aquí es como que el Espíritu Santo me dice, ¿listo? Sí. Come on. But when I step into the altar, the Holy Spirit tells me, okay, are you ready? Yes, let's go. Y Él va de frente guiando qué es lo que voy a decir. And He's the one that's leading me by the front. Vamos a seguir viendo esto más a detalle. Let's go ahead and go deeper into the scriptures. So vimos en Hechos. So we saw in Acts. Vamos a regresarnos a Lucas 24:49. Now let's go ahead and turn to Luke 24, verse 49. Luke 24, verse 49. Si hay algo que quiero que captes esta mañana, If there's anything that I want you to capture this morning, es que el Espíritu Santo tiene que ser tu necesidad. is that the Holy Spirit needs to be a necessity to Y you. hoy te voy a predicar qué tan necesario es tener el Espíritu Santo. And today I'm going to speak to you on the importance of how much you need the Holy Spirit. Lucas 24:49 dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Luke 24:49 says, listen carefully, I am sending the promise of my Father, the Holy Spirit, upon you. But you are to remain in the city of Jerusalem until you are clothed, fully equipped with power from on high. Una cosa poderosa que dice allí es vestidos y empodedados. Something powerful that is said in these scriptures is clothed and empowered. So, eso significa que tienes que estar totalmente cubierto del Espíritu Santo. So what this means is that you need to be completely covered with the Holy Spirit. Y Él te va a empoderar para hacer su propósito en esta tierra. And He will empower you for you to accomplish His purpose here on earth. So, ¿sabes? La primera cosa que hace el Espíritu Santo es sellarte. So the first thing that the Holy Spirit does is that He seals you. Y sabes, estaba teniendo esta conversación con el Espíritu Santo.
And I was having a conversation with the Holy Spirit. Y sabes, no estoy en contra de hacer el llamado al último donde levanta la mano si quieres recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. And I'm not against the altar call that is given at the end of every service. Pero cuando ves la vida de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento, But as you reflect and look at the lives of the apostles through the New Testament, ellos vinieron a cada persona y los bautizaban con el Espíritu Santo. but they would go to every single person, lay hands on them, and baptize them with the Y Holy les decía, Spirit. unos decían, cuando llegaba Pablo, decían, ya recibieron el Espíritu Santo, y Pablo le decían, no sabíamos que había un Espíritu Santo. And when Paul would arrive in the town, he would ask the people, have you been baptized in the Holy Spirit? And many did not know what he was talking about or who the Holy Spirit was. ¿Cuántos en la iglesia cristiana no saben quién es el Espíritu Santo? How many in the body of Christ don't know who the Holy Spirit is? So, lo primero que hace el Espíritu Santo es sellarte. So the first thing that the Holy Spirit does is he seals you. Y eso lo encontramos en Efesios 1, del 13 al 14. And we will find this in Ephesians 1, verse 13 and 14. Se los voy a leer, amén. Si gustan apuntarlo, If you would buscarlo. like to write this down, I'm going to go ahead and read it to you. Efesios 1, del 13 al 14, dice: En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Grandeza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Ephesians 1:13 and 14. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. So, una cosa que cuando llega el Espíritu Santo sobre ti, te sella. So one thing that happens when the Holy Spirit comes over you is he seals you. So, cuando te sella, ya no puedes volver a tu mundo donde estabas antes. So once he seals you, you can't return back to the life you once Porque had. hay algo que cambia dentro de ti donde dices tú, espero la venida de mi rey. Come on. Because something happens within you that tells you, I'm going to wait upon God's return. So, ese sello es lo que te va a poner de diferencia de todo el mundo. And that seal is what distinguishes you from the people of the world. Donde ellos van a saber que tú eres de Dios, quién es de Dios y quién es del mundo. They will be able to see that you are from God and not from the world. So, es necesario recibir el Espíritu Santo para que Él ponga ese sello sobre ti. So it is necessary for you to receive the Holy Spirit so that he can seal you. Lo siguiente que hace el Espíritu Santo es que te convierte en el templo donde Él va a morar. The second thing that the Holy Spirit does is that he creates you into his temple. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 6, del 19 al 20. And we find this in 1 Corinthians 6, 19 and 20, Donde dice que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. where it says that we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. 1 Corinthians 6, 19 and 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. ¿Sabes? Es algo tan poderoso It's something very powerful que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit, pudiendo tener su propio cuerpo, having his own body, decidió usarnos a cada uno de nosotros como su templo. decided to go ahead and use each and every one of us as Y his cuando eres temple. su templo, And when you are his temple, ya no puedes vivir como vivías you antes. can no longer live like you used Ya to no live. puedes pecar como lo hacías You antes. cannot sin like you did in the past. Porque hay algo dentro de ti Because there's something inside of you que te dice no lo hagas. that tells you, No don't do lo that. hagas. Don't do That's this. right. No te forza, pero sí está ahí para ponerte un alto. He does not force you, but he does warn you.
Y tú tienes la última palabra para decir sí o no. And you have the last word to decide yes or no. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, But when you have the Holy es Spirit, más fácil decir a las cosas y al pecado no. it is easier to stay to the things of this world no and to sin. Porque cuando no tienes el Espíritu Santo, tú puedes pecar libremente y no hay nada que te da convicción. Because when you don't have the Holy Spirit, you can freely sin and you don't have Y conviction. cuando tienes el Espíritu Santo, te dice, no vayas para allá, no hables con él, no hagas esto. But when you have the Holy Spirit, He will tell you, don't speak to them, don't go there, don't do this. Y escuchas esa voz pequeña, esa voz susurrándote diciendo, aquí estoy yo, no hagas eso. And you hear that still voice that tells you, I'm here, don't do this, don't go there. Sabes, es tan poderoso que dice aquí que fuiste comprado en un precio. And it is so powerful here in these verses that it says that you were bought with a price. No fuiste comprado con cualquier cosa. You weren't bought just with anything. ¿Sabes? ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson? How many of you have seen The Passion of the Christ with Mel Si Gibson? no la han visto, les recomiendo que la vean. If you haven't seen it, I recommend that you watch it. Pero tú sabías que conforme dice Isaías, lo que los latigazos les quedó corto en lo como quedó Jesús. Do you know what it says in the book of Isaiah in regards to the lashes that God received? Porque él dice que los latigazos le destrozaron la cara. Because it says that the lashes destroyed his features. Isaías nos dice que no hay nada bello, no había nada bello de verlo. Isaiah tells us that there was nothing beautiful when you looked upon him. Dice que su espalda fue rasgada, fue abierta. That his back was completely destroyed and mutilated. Solo que Dios hizo por ti So what God did for you, Jesus did for you. no fue cualquier cosa. It was just not any little thing. Y cuando recibes al Espíritu Santo, And when you receive the Holy Él Spirit, te da esa revelación He gives you that de revelation ver a Cristo to see Jesus. y no verlo allí como todo lo pintan bien bonito, ¿verdad? And not to see Him like the world paints Him, looking all beautiful and handsome. Pero ver el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. But to see the sacrifice that He made for each and every one of you. Gracias, Give gracias. it to the Lord. Give Him all the honor. Porque su palabra dice que aún cuando éramos pecadores, Él pensaba en nosotros en la cruz. Because His word says that even when we were sinners, that He thought of us when He was on that cross. So, lo primero que hace el Espíritu Santo es que te sella. So the first thing that the Holy Spirit does is He seals you. Lo segundo que hace es que te conviertes en el templo del Espíritu Santo. The second thing is that you're transformed into His temple. La tercera cosa que hace es darte poder para que puedas dar tu testimonio. The third thing that He does is that He gives you power so that you can go ahead and give your testimony. Vamos a Hechos 1:8. Let's go ahead and turn to Acts chapter 1, verse 8. Hechos 1:8. Acts 1, verse 8. Dice, pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the outermost parts of the earth. Es tiempo que el pueblo de Dios se mueva en ese poder. It's time that the body of Christ move in that Que power. cuando tú des tu testimonio, That when you give your testimony, porque hay mucha gente allá que está siendo perdida. because there's so many people in the world that are lost. Miles que se están yendo al infierno sin conocer de Cristo. Millions that are going to hell without knowing of Christ. Por eso es el llamado hacia el pueblo que tienes que levantarte. That's why I sound the alarm and the calling that the body of Christ must rise up and give their testimony. Tienes que moverte en el Espíritu Santo You must move in the Holy Spirit para que seas lleno de poder. so that you are filled with that power. Para cuando llegues con un paralítico, un enfermo, That when you come to a paralytic or to someone who's sick, ellos van a ser restaurados, van a ser sanados. they will be healed and restored. Porque cuando tú cargas el poder de Dios, Because when you carry that power of God, algo tiene que pasar, something needs to happen. algo tiene que moverse. Something needs to move. Porque cuando tú empiezas a moverte en el Espíritu Santo, Because when you move in the Holy Spirit, Él empieza a convencer a la persona que tú le estás hablando. He starts to intercede to that person that you're speaking Y to. la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que trae a la gente
hacia Dios. The word says that the Holy Spirit is the one that draws those near to God. So Dios te pone el Espíritu Santo para cuando te ponga la persona, tú le hables de Dios. So God fills you with the Holy Spirit so that when you go to those individuals, they will be touched and come to the Lord. Y ese es el llamado de todo creyente. And that is a commission for every single De believer. lo que te he leído ahorita, y ninguna parte de la Biblia te va a decir, esto es solo para los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles. No dice nada de eso. And from what we have read, and if you read in other parts of the Bible, nowhere does it say that this is only for the pastors, the apostles, the evangelists, and the teachers. Es para todos. It's for everyone. Cada uno de ustedes. Every single one of you. Pues todos podemos pagar el precio y movernos en el poder del Espíritu Santo. Each one of us can pay that price and move in the Holy Spirit. Porque tú te imaginas el impacto que haríamos en El Paso si cada uno de nosotros nos moviéramos con el poder del Espíritu Santo. Can you imagine the impact we would have in this city if we all were moving in the Holy Spirit? by the Simplemente Holy nuestros Spirit? familiares serían los primeros en hablarnos porque sabrían, ese tiene algo. Just alone, our family would be the ones seeking to speak to us because they know that this person, he Dirían, has something ¿sabe different. qué? Tenemos un familiar con cáncer, vamos a hablarle a Mary. They might say, we have a family member that has cancer, let's call Mary. Mary va a venir a orar y Dios la va a usar para cancelar ese cáncer. Mary's going to pray over this family member and that cancer is going to be canceled, removed. Y no solo Mary, nomás la estoy usando de ejemplo, son todos ustedes. Not just Mary, I use her as an example, but Que every cada single uno one de of you. ustedes reciban la llamada de sus familiares sabiendo que tú tienes la respuesta. Not every one of you would receive a call from your family member knowing that you have the answer. Por eso es necesario de ya quitarte las cosas antiguas. That's why it's so important that you remove the things of the past. Sabes, he oído muchos testimonios de gente que Dios los ha mandado al infierno. I've heard many testimonies of people that have shared that the Lord sent them to hell. Y sabes, una de las cosas que manda más cristianos al infierno And you know what sends Christians to hell, the thing that sends Christians to hell the most? falta de perdón. Unforgiveness. Falta de perdón. Unforgiveness. Yo sé que muchos han pasado por cosas difíciles I know that many have gone through difficult times, y no lo tomo a la ligera. and I don't take that lightly. Pero por eso te digo, es necesario ser impuestos por el Espíritu Santo, investidos. That's why it's important for us to be clothed with the Holy Spirit. Porque cuando tienes el Espíritu Santo puedes perdonar y soltar. Because when you have the Holy Spirit, you can forgive and let go. Y así puedes caminar en la totalidad que Dios tiene para ti. And that's how you can walk in the purpose that He has for your Por life. eso es que muchos están estancados. That's why many are stuck. Porque no son para decir, sabes que perdóname porque hablé mal de ti o porque hice esto. Because they don't go to individuals to ask for forgiveness. Porque debes de ser un pueblo de Dios unidos, hablamos mal unos de otros. Because instead of being a body that is united, we're speaking against one Porque nos another. volvemos gente fariseas, Because we become Pharisees. escribas, As- scribes. Right. Porque creemos que nomás porque conocemos la Biblia Because we think just because we know the word, podemos juzgar a los demás. we can judge everyone else. Cuando Dios nunca nos llamó a ser juez. When the Lord never called us to be No hay judges. ninguna operación del Espíritu Santo que dice tú puedes ir a juzgar. There's nowhere where it says and talks about with the Holy Spirit where He commands us to go and judge. Sí dice, si tú ves que tu hermano está pecando, confróntalo. He does. Habla con él. It does say that if you see your brother or sister sin, go and confront them. Y también dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7, dice el Señor. And He commands us to forgive 7 times 77. Y si tú esta mañana tienes dificultad pedir perdón o soltar eso, And if this morning you're struggling to forgive, ponte delante de Dios y di, si Dios no me hubiera perdonado a mí, ¿dónde estaría? go before the Lord and ask yourself, if He had not forgiven me, where would I be? Por eso esta mañana es necesario el Espíritu Santo. This morning, that's why it's so important that you receive the Y Holy sabes, no Spirit. estoy ni a la mitad de lo que hace el Espíritu Santo.
And I'm not even halfway through what the Holy Spirit does. So, el Espíritu Santo te sella para siempre para ser de Dios. The Holy Spirit seals you permanently to be the Lord's. Te convierte en el templo del Espíritu Santo He transforms you into His temple. y te da el poder para dar tu testimonio. And He gives you the power to give your testimony. Y cuando estés en dificultades, And when you go through difficult times, vamos a Juan 14 del 15 al 17. let's go ahead and turn to John 14, verse 15 and 7 through La Biblia 17. nos dice que Él es nuestro consolador. The Bible tells us that the Holy Spirit is our comforter. Es tan glorioso que ya no tienes que caminar solo. It's so wonderful that you no longer have to walk by yourself. Ya no tienes que hacer la vida sola, You no longer have to live life alone porque ahora tienes tu ayudador, tu consolador. because you now have your helper, your comforter. Qué tan grande es el Espíritu Santo. How wonderful is the Holy Porque Él Spirit. fácilmente pudo dicho, ya te sellé, ya vivo dentro de ti, ya te empoderé, yo ya terminé aquí. Could have easily said, I've sealed you, I have transformed you into a temple, and I have empowered you. That's my job's done. Pero no, dijo, voy a ser tu consolador. But He said, no, I'm going to be your comforter. Juan 14, del 15 al 17. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y les daré otro consolador para los que los acompañe cuando siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. John 14, 15 through 17. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it sees Him not, neither knows Him, but you know Him, for He dwells with you and shall be in you. En el estudio bíblico de la concordancia dice que consolador, In the concordance of the Bible, it says that comforter dice que ofrece paz, sanidad, alivio en tiempos difíciles, recordando a los creyentes la presencia de Dios. El Espíritu Santo es llamado a estar junto a ustedes para ayudarte, defenderte y aconsejarte, fortalecerte y guiarte. The concordance defines comforter as offers peace, healing, and relief in times of trouble, reminding believers of God's presence. The Holy Spirit is called alongside you to help, to advocate, to counsel, to strengthen, and to guide you. Es el único que puede darte paz en medio de la dificultad. He's the only one that can give you peace during those difficult times. Sabes, yo perdí a mi hermano hace 3, 4 años ya. 4. I lost my brother about almost 4 years ago. En diciembre 5 del año pasado, mi mamá también ya se graduó y se fueron al cielo. Last year, December 5th, my mother passed away. Pero el único But the only one que me pudo consolar fue el Espíritu Santo. The only one that could comfort me was the Holy Spirit. Déselo, déselo. Give it to the Lord. ¿Y saben qué es lo glorioso? And you know what's so glorious? Que en ese momento tan difícil In that time that was so difficult, tenías paz que sobrepasa todo entendimiento. I had peace that surpassed all understanding. Sabes, venían a mí la gente, querían darme las condolencias. They would come to me, the people, to give me condolences. Y lo raro que al último uno es el que les está hablando a ellos de vez de ellos a nosotros. But I found myself actually comforting them and giving them So, condolences. nosotros con la pérdida, ellos venían llorando y uno es el que venía y los consolaba. So we were the ones that experienced the loss, but we were comforting them, those that came to Solo el us. Espíritu Santo puede hacer eso. Only the Holy Spirit can do Que that. en los momentos más difíciles, That during the hardest times, Él está ahí contigo. He is there with you. Sabes, diciembre fue un mes difícil para mí, You know, December was a very difficult time for me. donde realmente Dios me hace cuenta, me despojó de este mundo. That the Lord literally removed me from this Porque yo world. le dije, ya quiero estar muerto a las cosas de este mundo, yo solo quiero vivir para ti. Because I told him, I want to die to the things of this world and I want to just completely live for you. Mis finanzas, todo lo que pensé, todo lo que tenía, todo fue atacado.
My finances, everything that I had made plans for was attacked. Fue un mes difíciles, hermano. It was an extremely difficult time for me, Pero no lo cambio por nada. but I will not exchange it for anything Porque a else. pesar de todo, el Espíritu Santo me decía, no te des por vencido, sigue, sigue. Because the Holy Spirit would tell me, do not surrender, do not give in, continue, move forward, move Y me forward. mostraba el final. And He would go ahead and show me the end of this. Y sabes, fue tan difícil que le dije, Señor, no quiero que me saques de este problema, solo dame las fuerzas para poder vencerlo. In that difficult time, I didn't ask the Lord to remove me from that time, but to give me the strength to be able to go through it. Y un nuevo año And in this new year, fue como que algo se despojó, it's like something fell off, un gozo nuevo, a new joy, una nueva sabiduría, new todo wisdom, completamente nuevo. completely new. Por eso es que les digo, That's why I tell you, no estás hecho para vivir, endeudarte y morir. you were not created to be in debt and then die. Porque ¿cuántos de ustedes le venderían al alma al diablo por $1,000? How many of you would sell your soul to the devil for $1 million? ¿Por $10,000? For $10 million? $100,000. $100 million? ¿Qué si les digo que lo hacemos por gratis? What if I told you that we do it for free? Todo en este mundo está hecho para esclavizarte. Everything in this world is made to enslave you. Desde que empieza uno en la escuela estás haciendo doctrine en las cosas de este mundo. Since you were a child, you're already being indoctrinated by schools. Cuando vas creciendo para poder agarrar cualquier crédito, As you're growing up and going through school to obtain whatever credit, ¿qué tienes que hacer? what do you need to do? Endeudarte. Get in debt. Agarrar una deuda con un interest rate bien alto, Get con in un debt. interés bien alto, Get in debt with high interest, una tarjeta de crédito. credit card, So de ahí empieza la adoctrinación. and that's where the indoctrination Y luego begins. empieza uno, yo quiero una troca del año. And then you say, oh, I want a new truck. Que ahora están a 70, 80, tan carísimas. That right now they're about $60,000, $80,000. Pero lo padre es que te mueven los años. But they tell you, oh, well, extend the term. ¿Quieres un pago de $500? No te preocupes, te damos 10 años para que pagues esto. Oh, you want a payment of $500? We'll give you a term of 10 Tú years. estás siendo esclavizado sin saberlo. You are becoming a slave without even Y knowing. siempre pasa, y ahí va la nueva, no manches, está más padre la nueva. And it never fails. You see the newest model and you're like, oh man, look at that new vehicle. Cuando una troca mientras que ande hace lo mismo que la vieja y la nueva. And it really doesn't matter as long as that truck is running, whether it's new or old. Vamos a tomar un paso más. Let's go ahead a little bit further. Tu casa. Your house. Agarramos un préstamo de 30 años. We get a mortgage for 30 years. Pagas tu casa, You pay your house off. le pagas una casa al gobierno You actually pay a house to the y government, le pagas una casa al banco and you pay to the bank cuando te has terminado tus 30 años. after you finish those 30 years. Pero no termina allí. But it doesn't end there. Tienes que pagar taxes sobre esa casa. You still have to pay taxes. Si no pagas tus taxas, If you don't pay te your quitan property esa taxes, casa. they'll go ahead and foreclose on that El house. sueño americano es una mentira del diablo. The dream of the American is a lie Porque te pushan y te hacen ver todo bonito. because they make you see everything beautiful. Y no estoy diciendo esto para decirte, oh, nunca agarres casa, nunca agarres carro. No estoy diciendo eso. And I'm not telling you that to discourage you not to get a house, not to get a vehicle. Lo que te estoy diciendo es que eso no sea tu enfoque. But what I'm telling you is for that not to be your Que tu focus. enfoque sea el reino de Dios. That your focus will be the kingdom of God. Porque cuando tú lees la Biblia, Because when you read the scriptures, ninguno que servía a Dios because no one that received the Lord le faltaba algo. That's right. would lack Al anything. contrario, tenían sobreabundancia. That's right. They would actually have in abundance. Si caemos bajo la bendición de Abraham, entonces vamos a tener más de lo que podemos pedir. That way, if we fall under the blessing of Abraham, then we will always have more than enough. Porque la Biblia dice que tú prestarás y no serás endeudador de alguien. Because the word says that you will be a lender and not a borrower in debt to Pero someone. ahí es donde la regamos. But a lot of times this is where we Porque mess things nos, up. nos volvemos deudores de aquellos que nos prestan. Because then we become debtors of those Nos that lend volvemos us. esclavos de eso. We become slaves to them. Y es muy fácil decir, da el tarjetazo.
And it's fairly easy for us to say, oh, here's your credit card. Ponle la Put tarjeta. it on the credit card. Y sabes, cuando Dios te restringe, And when the Lord restricts you, vas a ver que vas a empezar a contar y ver las cosas de otra manera. you start to see things differently. Y no es para, oh, Dios te quiere presionar y no darte. And it's not that the Lord wants to go ahead and restrict things from you, No, porque Él quiere que veas las cosas que realmente importan. but it's because He wants to see you the things that are truly important. Por eso ser sabios con su dinero. That's why it's important to be good stewards of your money. Porque realmente cada vez que vamos a comer, fácil estás dando $100. For example, every time we go out to eat, we usually spend at least $100. Y eso lo estoy predicando a mí mismo. And I'm preaching to myself. Tenemos que ser cuidadosos de nuestro dinero. We need to be good stewards of our finances. Cuando nosotros cuidamos lo que Dios nos da, Because when we take care of what the Lord gives us, su palabra dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. the word says that if you were faithful in the little, He will give you much. So, una cosa, cuando recibas el Espíritu Santo, So when you receive the Holy Spirit, deshazte del pensamiento y del amor de este mundo. do away with the things and the love for this world. Porque cuando tú pones tu confianza en Dios, Because when you put your confidence in the Lord, Él va a darte más de lo que puedes pedir. He will give you more than what you even ask for. Por eso pon tu confianza en el Señor. That's why put your confidence No in importa God. cómo se ve ahorita, Doesn't matter what it looks like tú right now. sigues sembrando y sigue dándole a Dios. You continue to go ahead and sow your seed giving to the Lord. Algo que he aprendido en mi caminar con Cristo, Something that I've learned in my walk with the Lord. cuando algo es bien atacado, When something is always attacked, es porque hay poder detrás de eso. it's because there's something powerful behind Hay it. algo que siempre es atacado y es el diezmo. Something that's always attacked is the tithes. Y cuando tú ves a los satánicos, And when you look at the sickness, son obligados a dar su 10%, si no les dan una buena paliza. they're obligated to give their 10% as a tithe, otherwise they are tortured. Oh, pero tenemos a pastores diciendo, no, no tienes que ofrendar, no tienes que dar. And we have pastors out there that are saying, oh, you don't have to give your tithes and offerings. Y lamentablemente ha habido muchos lobos rapaces And sadly, there have been many wolves in sheep's que han clothing. tomado ese principio y lo han usado para su beneficio. But they have turned that and used it for their benefit. Pero realmente el diezmo es para el crecimiento y para el avance de nosotros. And the tithe is really for the body of Christ, for the advancement Porque of cuando the tú kingdom. lees la Biblia, todo es semilla. Because when you read the word, everything is a seed. Por eso les digo, no importa qué es la cantidad, Dios conoce tu corazón, pero es mejor poner una semilla que no poner nada. It's not important in regards to the quantity because the Lord sees your heart, but it's important for you to at least sow some seed. Porque Dios siempre es, ¿qué tienes para poder usar? Because the Lord is always, what do you have so that I can use it? ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué está en tus manos, Moisés? What did He tell Moses? He asked him, what is in your hands? Pero lo malo es que muchas veces tenemos tantas cosas But the bad thing is that we have many things, y Dios nos dice, te quiero bendecir, and the Lord tells us, I want to bless you. pero no soltamos para que Dios nos pueda bendecir. But we don't let go of the things we have so Y He Dios can dice, bless quiero us. derramar bendición hasta que sobreabunde. I want to go ahead and outpour blessings that overflow. Pues ¿dónde? But how? ¿Dónde lo pone Dios? Where will He put it? Por eso es que tenemos que soltar, That's why we need to let go. tenemos que dar. We need to give. Dios dice que el que da, somebody who gives, his territory expands and expands. But he who sows sparingly, when you're grudgingly, when you don't let go, your territory gets smaller and smaller. So cuando tú das, dice la Biblia que tu territorio se expande. Pero cuando tú no das, cuando no sueltas, y no estoy hablando nomás en la iglesia, si ves a alguien allá afuera que está necesitado, bendícelo, I'm not dale. speaking about giving in the church, but also if you see someone in need out there, that you bless them. Eso es lo que le hace la diferencia. That is the difference. Porque para que Dios te pueda dar, tú tienes que dar, soltar. In order for the Lord to give you and bless you, you need to also give. Ok, lo que sigue, el Espíritu Santo nos consuela. The next thing is that the Holy Spirit comforts us. Ok, y de ahí no para. Dice que nos ayuda y es nuestro maestro.
And he doesn't stop there, he continues and it says that he's also our helper and our teacher. Escribe este versículo, Juan 14:26. Write down the scripture, John 14, verse 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que Él ha dicho. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Qué poderoso que el Espíritu Santo te enseña todo. How powerful that the Holy Spirit shows you and teaches you Sabes, everything. aquí en esta iglesia ninguno de los pastores hemos ido a seminario. Here in this church, none of the pastors here have gone to seminary. Y como dijimos, no hay nada malo en ir y que te enseñen. And there's nothing wrong with attending seminary and being Pero lo que taught. yo veo mal de eso But what I do see wrong in regards to es that, que alguien te está enseñando su versión como ellos ven la Biblia. someone's teaching you their version on how they interpret the Y Bible. al contrario, cuando tienes el Espíritu Santo enseñándote, And contrary, when you have the Holy Spirit teaching you, tú lees la Biblia y vas a comprender lo que la Biblia dice. you will read the Bible and understand what the Word says. Eso es lo que le hace la diferencia. That is the difference. Give it to the Lord. Porque cuántas dominaciones no hay, católicos, testigos de Jehová, mormones, satánicos, que usan la Biblia. How many religions are there? Catholics, the Mormons, the Jehovah's Witnesses that use the Bible, Pero no los transforma, but it doesn't no transform los them. cambia. It doesn't change them. Al contrario, cuando tienes al Espíritu Santo, But when you have the Holy Spirit, la Biblia se vuelve vida. the Bible becomes alive. De repente empiezas a decir la Biblia You begin to speak the Word, y cosas empiezan a cambiar, and things begin to change. cosas empiezan a formarse. Things begin to form. Porque cuando el Espíritu Santo, el Rúa, el aliento de Él sale de tu boca, When the Holy Spirit, when the Ruach comes out of your mouth, eso es lo que hace diferente al solo leer la Biblia. that's the difference between just reading the Word. Porque cuando les prediqué de las frecuencias, When I preach to you about the frequencies, las palabras nunca se mueren, the words never die. se van en la frecuencia. The words continue in the frequencies. Pero la diferencia es que cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo hablando sobre tu boca, Difference is when you have the Holy Spirit speaking through you, va la voz, va la palabra the word goes y va haciendo territorio. and it starts expanding Y va a territory. caer donde tiene que caer para hacer lo que tú has hablado. And it'll fall where it needs to in order to create and form what you Por eso su spoke. palabra dice que la palabra de mi boca no volverá vacía, sino va a hacer lo que yo le envié a hacer. That's why the word says that my word will not return to me void, but it will go and do as what I have instructed. Tan grande que es el Espíritu Santo. The Holy Spirit Él is te powerful. enseña todo lo que necesitas que saber. He will show you everything that you need to know. No necesitas que ir detrás de profecías, detrás, aquel profetiza, voy para allá. No. You don't need to seek prophecy and go after prophets to get a word. No hay nada malo de ir a ver un buen predicador. No estoy en contra de eso. There's nothing wrong with going to go listen a good preacher. There's nothing wrong with Pero that. si tú vas de conferencia en conferencia buscando una profecía, If you're jumping from conference to conference seeking a prophecy, a prophetic word, ¿te puedo decir algo grande? can I please share with you something that's powerful? Muchos de esos pastores no te conocen. Many of those pastors don't even know you by name. El Espíritu Santo sí. But the Holy Spirit knows Él you. sabe lo que necesitas. He knows what you need. Él sabe lo que estás atravesando. He knows what you're coming Él across. sabe qué necesidades He tienes. knows what your necessities are. Por eso Él dice, ven a mí, That's why he says, come to habla me, conmigo, speak to me. hable mi palabra para que yo te pueda demostrar lo que necesitas para esta temporada Read the word so I can reveal what you need for this season y para que puedas caminar en victoria. so that you can walk in victory. Oh, gracias Espíritu Santo, Thank you. Thank you, Holy Spirit. porque nos ayuda, nos enseña Because he helps us, he teaches us, y nos guarda de todo pecado. and he keeps us from all sin. ¿Qué? ¿Nos guarda de todo pecado? He protects us from all sin. ¿Es posible no pecar? Is it possible not to sin? No, no es cierto, pastor, no es cierto. That's not true, Pastor. Pues mi palabra dice en Gálatas But 5:16, in Galatians 5:16 it says,
Gálatas 5:16. Galatians 5:16. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Come on. Verse 16 says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. ¿Sabes? El día que yo le di mi vida a Cristo, You know, the day that I gave my life to the Lord, que yo realmente le di mi vida y el Espíritu Santo entró en mí, that I truly surrendered and gave my life to the Lord, and the Holy Spirit came upon me. y con pena, papá, tápese los oídos, esto es solo algo que And pasó Dad, con alguien close your más. ears. Pero yo dejé de tomar cerveza. That's the day that I stopped drinking alcohol. ¿Sabes? Yo era de esos que tenía nuestro departamento I was one of those that, you know, I had my own apartment, y con pena and sadly, teníamos más cerveza que comida. we had more alcohol than food. Y el día que yo le di mi vida a Cristo, And the day that I fully gave my life to the Lord, todos esos deseos se fueron. that desire completely El left. deseo de pecar, The desire to de sin, ver cosas que no debes de ver. secrets that I shouldn't see. Día, todo se fue. All of that left. Right. El día que tú te das tu vida al Espíritu Santo The day that you surrender your life to the Holy y Spirit, realmente caminas en el Espíritu, and you truly walk in the Spirit, conforme dice su palabra, conform to what His Word says, puedes dejar de pecar. you can stop Porque sinning. te digo algo, Because let me tell you antes this, las mieles de este mundo, because the honey of this world, antes las supuestamente mieles, the supposed honey of this porque world, te ponen la cerveza y no te ponen el mar bien chida, ¿verdad? because in the commercials they put the beer and then the beach, Pero nadie te dice de aquellos que están en la adicción fuertemente, but it doesn't to show you those that are in addiction to alcohol, que están ahí perdiendo sus familias, sus hijos por causa del alcohol. that they're losing their family, their spouses because of alcohol. Todo te lo pintan bonito. It paints you a pretty picture. Ve y ten relaciones sexuales, no importa, tú goza. Go and have multiple sexual relationships, it doesn't matter. No sabiendo que poco a poco te estás destruyendo. Not sure, I'm telling you that you're destroying yourself. Que Dios And demanda que estemos puros delante de the Él. Lord commands us to be holy before Y Him. sabes, yo le digo a mi esposa, And I share this with my wife. ¿cómo me hubiera gustado saber esto antes? I wish that I had known this before. Porque si hubiera sabido, me pude haber detenido de muchas cosas. If I had known this, I could have avoided many Yo por things. eso mis hijos, yo los voy a guiar y les voy a enseñar a ser puros hasta que se casen. That's why I'm going to instruct and teach my children to remain holy until they get Porque es married. una mentira del diablo que no, ve y acuéstate con todos los que quieras. No. Because it is a lie from the pit of hell that you can go and sleep around with as many Porque people la as you want. palabra de Dios dice que los dos se convierten en una carne. Because the word says that the two become one. So, ahora una parte de tu alma se queda con esa persona. So a part of your soul stays with that So, tú person. vas con otra parte de tu alma. So if you go with someone else, and that Y part después of you estás stays teniendo there. traumas, estás teniendo ansiedad, estás teniendo depresión que no sabes de dónde You viene. start to suffer from trauma, from anxiety, and you don't know why. Por eso tenemos que tener cuidado. That's why we must be careful. Caminar en el Espíritu. Walk in the Spirit. Porque cuando tú caminas en el Espíritu, Because when you walk in the Spirit, nada de este mundo That's satisface. right. nothing in this world Porque vas a satisfies you. decir, quiero primero el reino de Dios y su justicia. Come on. Because you're going En to vez de say, estas cosas de este I mundo. want the kingdom Hallelujah. of God That's right. first and His righteousness instead of the things of this world. Y el pastor predicó de esto. Cuando predicó el miércoles, les So, pido que vean esa predicación. Está en Facebook. so Pastor Hugo spoke about this on Wednesday. I encourage you to watch that video on YouTube. So, otra cosa que hace el Espíritu Santo es ayuda con la oración y hace intercesión por nosotros. So another thing that the Holy Spirit does, and He helps us with prayer. He intercedes for us. So, muchas veces no sabemos qué orar. So many times we may not know what to pray for, Y el Espíritu Santo te bautiza en lenguas. but the Holy Spirit will baptize you in tongues. Cuando empiezas a hablar en lenguas, When you start to speak in tongues, dice la Biblia que tu espíritu se conecta con Dios. the word says that your spirit Hallelujah. So, connects tú to the estás Lord. hablando misterios. So you're speaking mysteries. So, muchas veces no tienes que estar clamando, pidiendo y pidiendo, porque cuando el Espíritu Santo clama, So you don't need to spend time crying out and saying things over and over again. es necesario que
pues, el Espíritu Santo intercede y habla por ti. The Holy Spirit will intercede on your behalf and speak for you. Por eso es necesario recibir al Espíritu Santo. That's why it's important for you to receive the Holy Apunten Spirit. Romanos 8:26. Write this down, Romans 8:26 in your notes. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué Dios quiere que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabra. Verse 26, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ok, no voy muy en depth porque el pastor ya habló de eso. I'm not going to go in depth. Vámonos a la Pastor próxima, que es talked about that. esperanza y alegría. Let's move on to hope and joy. Vamos a Romanos 15:13. Let's move forward with Romans 15, verse 13. ¿Cuántos cristianos necesitan leer esta parte de la Biblia? How many Christians need to read this part of the Bible? Alegría, Joy, gozo, joy, esperanza, hope, alegría, joy. alegría. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llenará de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verse 13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Gozo, paz Peace en tiempos difíciles. in difficult times. No importa qué pase, Doesn't matter what happens, ser gozosos. stay joyful. Y me estoy predicando a mí. And I'm preaching to myself. Ser gozoso. Stay joyful. Muchas veces tenemos que hablarle a nuestra cara que Sometimes we sonría. have to speak to ourselves and tell ourselves to smile. Y eso lo digo por mí. And I say that, in regards to me. Tenemos que dar la luz de Dios. We need to be that Ser light. gozosos donde quiera que vayan. Be joyful wherever we go. Ser alegría. Be happy. ¿Cuánta gente no hay que cuando son bien alegres hasta contagian a uno? ¿Ah? Don't you realize that when there's joyful people around you, it's Cuando son así bien contagious? alegres, de repente es como que Like when they're so joyful, it rubs off. hay que ser alegres. We need to be joyful. Y no para ahí el Espíritu Santo. But the Holy Spirit doesn't stop there. Dice, yo te voy a llenar con frutos. But He says, I'm going to fill you with fruit. Frutos del Espíritu Santo. Fruits of the Spirit. Vamos todos a Galatas 5 del 22 al 23. Let's turn to Galatians 5, verse 22 and 23. Galatas 5 del 22 al 23. Ya me lo acabo. Galatians 5, 22 and 23. I'm wrapping up soon. ¿Cuántos agradecen al Espíritu Santo? We are grateful for the Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. ¿Qué más podemos pedir si todo nos lo da? What else can we ask for if He gives us everything? Es como ir a una clase, tener un examen It's like go to a classroom and take an exam, y la maestra ahí diciéndote las respuestas de lo que tienes que right. responder. and the instructor is actually giving you the answers to the exam. ¿En qué puedes fallar en esta vida? How can you fail in this life? Por eso buscar el reino de Dios y su justicia. That's why seek the kingdom of God Por first eso and cuando Dios te righteousness. da riquezas, decir, Señor, ¿cómo uso esto para tu gloria? So when the Lord gives you riches, ask Him, how ¿Cómo do uso, I use this for your Señor, glory? dame un negocio para poder usarlo para tu reino? Lord, give me a business so that I can use it for your kingdom. Tú sabes que esta iglesia, y lo digo desde ahorita, lo profetizo, So I tell you, this church, and I hay prophesy, mucha gente siendo traficada que nadie del Paso sabe. there's many people that are being trafficked through El Paso that is not Niños known. siendo abusados, Children usados that are abused and used sexualmente, sexually. pero esta iglesia va a cambiar eso. But this church is going to change right. that. Dios nos va a dar un centro para poder ayudar a esas mujeres y right. esos niños. The Lord is going to provide us with a center to help those women and children. ¿Sabes? Con todo esto de Venezuela, hablando de esto de niños, With everything that's going on with Venezuela in regards to children, hay un hermano que se llama Troy Brewer.
There's a brother, a pastor named Troy Brewer. Pues él se dedica a salvar a mujeres y niños de la esclavitud. He dedicates himself to saving women and children from sex trafficking En África, en México in y en otras Africa, partes del Mexico, and mundo. other parts of the world. Pues dice él que él está estado ayudando en Venezuela, He's shared that he's been helping in Venezuela, pero no ha podido llevar las cosas o hablar libremente por el dictador que estaba antes. he had not been able to go into Venezuela and give the things and to preach. Por eso es bueno saber cosas, porque muchas veces escuchamos lo que dicen las noticias, Because it's important that, sometimes when we listen to the news, pero no vemos lo que hay detrás. we don't see what's actually happening behind the scenes. Dice este hermano que en diciembre This pastor says that in December, todas las iglesias que están allá en Venezuela all the churches that are in Venezuela, le empezaron a decir: necesitamos comida, they started to reach out to him and ask him for nos food. estamos muriendo de hambre, We're dying of hunger. ya se están muriendo los ancianos, The elderly are already passing away. necesitamos que aceleres y metas más producto. We need you to accelerate the Comida. movement of bringing food in. Y pues él está: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Agarró su equipo, vamos a hacer algo, ¿cómo vamos a meter comida? Vamos a investigar, ¿cómo le hacemos? He got his team to see how they can strategize and find ways to get food to them. Y este hermano predica mucho con números. And this pastor, he preaches a lot with numbers. Al tercer día, On the third day, enero 3, on January 3rd, Estados Unidos entra the United States goes in y captura a Maduro y su esposa. and captures Maduro and his wife. ¿Coincidencia? Is it a coincidence? Porque cuando el pueblo de Dios se une y le pide a Dios, The body of Christ unites and asks the Lord. Dios manda respuesta. God answers. Y cuando escuchó eso, dijo: ¿saben qué, hermanos? Déselo, déselo. Give it to the Lord. Dijo: antes no podía decirle que estamos en Venezuela, Brothers and sisters, I couldn't tell you before that we were in Venezuela, pero ahora les voy a decir y vamos a juntar para mandarles y poder darle de comer a la gente. but now I can, and I ask you to give so that we can send food to people in Venezuela. Gloria a Dios. So, vámonos a Galatas 5, 22 al 23. Let's go ahead and go to Galatians 5, verse 22 and Dice: 23. en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes con estas cosas. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amén. Wow. Control propio, humildad, alegría. Self-control, humility, joy. ¿Cuántos pueden decir que como hay iglesias que les hace falta los frutos del Espíritu? How many can say that there's churches out there that they lack the fruit of the ¿Cuántos Spirit? pueden decir: yo necesito los How frutos many del can say, Espíritu? I need the fruit of the Spirit? Humildemente. Come on. Es necesario ser bautizados del Espíritu Santo. It's necessary to be baptized La with the Holy Biblia Spirit. nos dice que por tu fruto te conocerán. The Bible says that they will know you by your fruit. ¿Le estás dando de comer a tu familia con tu fruto? Are you giving your family to eat with your fruit? ¿A tus hijos? Your children? ¿Qué fruto les estás dando? What fruit are you giving them? Estamos aquí levantando las manos, glorificando a Dios. We're here at church praising the Lord, lifting our hands Y luego up. nos subimos al carro y estamos maldiciendo y golpeando a la esposa y los hijos. But then we get into the car and we're cursing our children and wife Come on. anytime. Tiene que cambiar las cosas. Things familia. need to change, family. Preach it. That's right. They need to change. Sabes, viendo la vida de los jóvenes, You see, looking at the lives of the young people, y te digo por experiencia, and I tell you this from experience, porque yo tengo unos padres because I have parents que desde niño that since I was a child, nos inculcaron servir a Dios. they raised us up serving the Lord. No me importa si saliste el sábado, el domingo se me levanta y va a la iglesia.
They would tell us, I don't care if you went out Saturday night, you're going to church Sunday morning. Y sabes, saliendo a mi cuarto, hacia el fondo estaba el cuarto de mi papá. And when I would get up in the morning and walk out of my room, my parents' room was right across the hall. Y siempre lo miraba en la Biblia. And I would always see my dad with the Bible, Siempre leía toda la Biblia. always reading his Bible. Él vivía lo que predicaba. He would live what he preached. Y lo malo de muchos And sadly, the thing of many, es que te puedes saber toda la Biblia, that many can know the word, pero tus hechos hablan más. but your acts speak Come on. differently. Por eso, cuestiónate. ¿Mis hijos no quieren venir a la iglesia por culpa mía? And ask yourself, do my children don't want to come to church, and is it because of me? It's my ¿Mis fault. hijos aman a Dios o Do no lo my, aman? do my kids love the Lord or not? Porque ¿cuántos pueden ver a sus padres y decir, pues a lo mejor aquí no, pero hipócrita? How many can look at their parents, maybe hopefully not Y here, and vemos a say muchos they're que- hypocrites? Que no quieren nada con Dios And we see that many don't want anything to do with the por Lord causa de sus padres. because of their parents. Y como padres no somos perfectos, And as parents, we're not perfect, pero somos guiados para guiar a nuestros hijos. but we're guided to guide our children, De vivir una vida en santidad, to live a holy life, de vivir una vida con el Espíritu Santo. to live a life with the Holy Spirit. Porque solo con el Espíritu Santo Because only with the Holy Spirit vas a poder enseñar a tus hijos, will you be able to teach your vas a poder children. guiarlos de la manera correcta. You will be able to guide them Y correctly. esto no debe de decepcionarte o entristecerte, And this shouldn't discourage you, porque nunca es tarde para empezar. because it's never too late to Porque start. tú como padre ahora Because you as a parent, puedes decir, ¿sabes qué? De la niñez de mis hijos no los instruí, pero ahora de grande les voy a enseñar lo que es un hombre de Dios. you could say that maybe as children I did not raise my kids in the things of God, but now as young adults I will raise them up. ¿Sabes? Te voy a dar lo último de lo que escribí que hace el Espíritu Santo. The last thing that I wrote here in regards to what the Holy Spirit does, Y no solo te da frutos, the Holy Spirit not only gives you gifts, no solo te fruits, ayuda, te consuela y todo lo que leímos, He helps you, comforts you, everything that we read, te da dones, but He gives you gifts, dones del Espíritu Santo. gifts of the Holy Spirit. Cada uno de ustedes tiene dones Each one of you has gifts. y es tiempo de usar los dones que Dios te ha dado. And it's time for you to use those gifts. Todos fueron llamados por un propósito de Each one of Dios. you was called with a purpose Y from como God. les dije al principio, And as I told you in esta the tierra beginning, gime para que vean tus dones. this land cries out for your gifts. El paso necesita tus dones. El Paso demands your Aunque gifts. seamos una iglesia pequeña, es tiempo de hacer algo grande. Even as a small church, it's our responsibility to do something Es big. tiempo de postarnos sobre la brecha. It's time for us to be at the forefront. Mientras que termino aquí, vayan a 1 Corintios 12, del 4 al 11. As I end here, let's go to 1 Corinthians 12, verse 4 through 11. 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corinthians 12, verse 4 through Es 11. tiempo, familia. It's time, family. Si no has hecho nada para Dios, es tiempo. If you haven't done anything for the Lord, it's No time. importa tu edad, Doesn't matter your no age. importa si eres joven o mayor. Doesn't matter if you're young or you're mature. Todos tenemos algo que podemos aportar y podemos dar. Each one of us has something to give and to do. Nunca digas, por mi edad no soy lo capaz, o no, ya estoy muy grande o estoy muy joven. Never say because of my youth or because I'm older that I can't do things for the Lord. Porque para Dios no hay That's límites, right. Because for God there are no limits. no hay edades. There's no age. No importa si no predicas bien, It's okay if you don't preach well. muévete con el Espíritu Santo Be moved by the Holy y Spirit. demuestra su poder. Oh, yeah. Demonstrate His power. Sabes, el pastor tiene el don de memorizarse la Biblia como es, a decirte exactamente dónde está. Our pastor has the memory of being able to go ahead and memorize the entire Bible. Y yo una vez, un día de estos voy a llegar a eso. And one day I will accomplish that. Sí te voy a decir la palabra, I will tell you the word. a lo mejor no te voy a decir dónde está, I mean, I tell you where it's at, pero te voy a decir palabra. but I will speak it to Y esa you. palabra va a transformar tu vida, And amén. that word will transform your life. So vamos a ver los dones. So let's go ahead and look Oh, at the gracias gifts. Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden darle las gracias al Espíritu Santo? Gracias por tu tiempo. Gracias por tus dones. Thank you for your
ahead and stand to Porque our cuando feet. leemos esto, Because when we read this, si tú ves algo, if you see something, ponle tu nombre. put your name there. ¿Sabes qué? Si es de diversas lenguas, If it's diverse tongues, Isaías. put your name there. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo quiero moverme en sanidad. Tell the Lord, I want to move in Yo quiero healing. moverme, Señor, en diferentes lenguas, I want to move interpretación, in diverse profecía. tongues, interpretation, prophecy. So, cuando leas esto, léelo When you con read this, confianza. read it with confidence. Léelo sabiendo que algo va a estar cambiando en tu vida. Read it knowing that something is changing in your life. Ok, 1 Corintios 12, 4 al 11. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Verse 4. There are diversity of gifts, but the same Spirit. 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. There are differences of ministries, but the same Lord. 6. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios que nace la obra en todos nosotros. Verse 6. And there are diversities of activities, but it is the same God who works in all. 7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayúdenos mutuamente. Verse 7. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Ok, aquí viene, listos. 8. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Get ready, put your name in front of this. This is you. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. 9. A otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit. 10. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, y a otros el hablar en distintas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno según Él lo determina. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. ¿Cuánto lo quieren? Come How on. many want those gifts? Come How on. many desire the gifts? Sabes, hoy en esta mañana voy a hacer 2 llamados al altar. Today I'm going to go ahead and make 2 different altar calls. Uno va a ser para recibir el Espíritu Santo. One is to receive the Holy Spirit, Y esto lo dice en Hechos 19:6. and this is in Acts 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. In verse 6, when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Eso va a pasar esta mañana. That is going to happen today. A los pastores poner sus manos sobre ti, serás lleno del Espíritu Santo. By the pastors laying hands on you, you will be filled with the Holy Spirit. La segundo llamado es para reavivar el fuego. The second altar call will be to rekindle the fire. Y eso lo hallamos en 2 de Timoteo 1:6. 2 Timothy 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. I'm writing to encourage you to fan into a flame and rekindle the fire of the spiritual gift God imparted to you when I laid my hands upon you. So esta mañana, So today, si tú quieres recibir el Espíritu Santo, ve hacia el frente. if you want to receive the Holy Spirit, come to the altar. O si quieres, si dices tú, ¿sabes qué? Me he enfriado, If you say, you know what, I've grown cold, quiero que el Espíritu Santo me llene de nuevo. I want the Holy Spirit to rekindle that fire, Y puede pasar aquí enfrente, amén. you can come to the altar as well. Gracias, Padre. ¿Lo sentimos ya? Sí, no sé. Pero si ya lo sentimos. No, si ya lo tienen, ustedes llénense más. Si tienen el Espíritu Santo, levanten las manos y You already have the Holy Dios Spirit, tenga lo just que tenga que lift hacer up en your tu vida. hands and just receive what the Holy Spirit has for Que you. Dios tenga, no tengan miedo, pasen aquí